So next, problem 5 ta. So this time by area method. So kaning area method, pag constructing of shear and moment diagrams, mas paspas siya na method kumpara sa atong by equation na method. So tanawon lang nimo is sa shear applied forces. Okay, sige. So unahon sa natong reactions class ha. Dili na ta mag-cut og mga segment. Diretso sa beam na lang ta matanaw. So by statics, makuha na to ang reaction. So okay lang class na isulat na lang na ako ang reaction diretso. By statics naman siya ano lang man, mag summation of moments, summation of forces lang ka. Okay, so ang R sub A na to is equal to 48.92. Yan ang R sub D na to is 93.58. Okay lang ba class? Diretso na ako or kailangan dyan pakita? Okay lang, sir. Sige. So, diretso lang na ako. Statics na ni class na ano. Basta pag sa triangle, ang distance sa iyang centroid gikan sa kanina side is 1/3 of its length. Tapos kani siya is 2/3. Ana naman po ng bantayon ng dira. So next, proceed ta sa pag-draw sa diagram. So when it comes to drawing ang diagram sa shear and moment, I prefer gid ang area method. Mas dali siya maka-construct. Okay, so nga ni class sa area method, tanawon nimo para maka-construct ka sa shear is ang loads. So same lang as sa moment equation ng loads atong ginabasihan. Pero this time is ang direction sa load musabay sa direction sa shear. So kumbaga, kung kani siya is 48.29, then concentrated, pasabot ana at point A, there is a sudden change sa shear. Gikan sa 0, because kanang point A man go just to the left, wala tay force, di ba? Agree ba mo class? Just to the left of point A, 0 lang atong shear. Tama ba? Yes, sir. Okay, so karon mag-start na sa 0 jud. Just to the left nga is 0, pero pag just to the right, nanay effect ang R sub A. Karon ganing R sub A na to, pag area method atong gamit, 48.92 siya, pasaka no, positive. So hatag siya og sudden change sa imong point A sa shear. And ang change ato is equivalent to 48.92. So that means na from 0 to 48.92 atong label. Kala na to, delete a bit. So 48.92. Okay, so in kilonewtons. Sige, para siguro dili maka-confuse na ang formula niya is kung sa learning material pa, di ba, change and also in other textbooks. So change in shear from point 1 to point 2. So depende sa segment. So kaning sa A, mag-isolate mo mo ng A. Tapos na reaction. So ang point 1 nato is na adrian na side, kaniyang point 2. Pero gamay ra kay ang length, that's why a long line na intersect, a long line lang siya no sa point A. Ato ang pagkuan. So this is equal to change in shear from point 1 to point 2. So that means V sub 2 minus V sub 1. So unya, mag-segment AB man ta. So kung segment AB, atong V sub 1 is, or point 1 nato is point A. Tapos ang point 2 nato is point B. So the change in shear sa segment AB is V sub B minus V sub 1. Okay, so ang change is just equal to area of load diagram.
So, load diagram na na-adri sa ato ang given na beam. So, this is from point 1 to point 2. Okay, sige, balik ta sa ato ang shear diagram. So, from 0 shear, just to the left of A, and then sa right side, which is katong point 2 nato, no, in this case, is equal to the change in shear. So, that is 0 plus 48.92. So, ito ang shear karon is 48.92. Or pwede lang siya sa inyong mind class, pag maka-encounter naman na beam, so makita mo reaction, ang inyong mindset is isa from 0, musabay siya sa direction and same magnitude sa kanang given na reaction. So 0 to 48.92. And then next is from 48.92 na ay corresponding change, di ba? Na from point A to point B na i-apply nimo sa value sa 48.92. So karon ang change nato class, di ba, area of load diagram man. Okay, so ang buhato lang nato to solve for V sub B. Ato lang ning i-reconstruct ang formula. So we have V sub 2. To find V sub 2, that is equal to the change in shear 1 to 2, or the area of load diagram, or ganyan na lang. So V sub 1 minus the area of load diagram. Ano yung good sa class? Pwede diretso sa calcu ba? Once mahibalaan na ninyo ang method. So segment AB atong ginatan-ano. So to find the shear at point B, that is equal to shear at point A minus the area of the load diagram sa segment AB. So that is minus 12. Wait lang. Namali yata ang sign. This is plus. Okay, so again, V sub 2 is equal to V sub 1 plus the change. So apply nimo change ang V sub 1 para makuha nimo ang V sub 2. So for segment AB, V sub B is equal to V sub A plus apply nimo ang change sa V sub 2. So ang change is equal to area of the load diagram. Diba downward ang direction ani? So ang area na ma-create ani class sa kanina load diagram is negative. Although in geometry wala man jud tay gina-consider na negative area, no? Minus or subtracting the area pwede pa. Pero consider lang nato for this topic na negative ang area ani niya. Okay, so downward ang direction, ma-create siya og negative area. So minus 12 times 5. Naya tayo naka-on na mic. Okay. Ayun na. So V sub B is equal to 48.92 plus 12 times 5, so 60. That is minus negative 60. So V sub B is equal to negative 11.08. So 48.92, and then ang ato ang V sub B karon is negative 11.08. So naadira dapita. Tapos kani siya is 0 degree man nato ang load diagram. So karon pag i-connect nato ning duha ka points plus 1 degree ta. So i-connect nato siya by straight line. So in your calculator class, pwede diretso na, no? Na wala na ninyo ni gisulat. For example, 48.92 na ka, then mo proceed ka sa another point. So buhaton nimo is encode mo sa calcu 48.92 plus the change in shear. So plus the load diagram in that segment. So 48.92 plus negative 12 times 5.
because downward man ang direction. So makakuha kag value na negative 11.08. So pwede diretso na dili na ka mag-equation. So pwede i-try to ninyo as practice sa inyong pag-solve sa mga other problems. Na i-diretso calculate lang pa nag-area method. Unless na lang kung lisod kayong area niya. Okay, so after na to ma-solve ning shear sa point B, next is segment BC. So segment BC class, wala tay shear. So wala tay degree diri, wala tay load. So wala po tay degree diri sa load diagram. So pasabot lang anak, walay load, constant na ang value sa tong shear. So i-drawing lang nato ang shear diagram for segment BC na horizontal line lang. So still negative 11.08. So wala tay changes sa shear kay wala man tay mga load diri sa segment BC. Then after that, naatay 20 kilonewtons. So the same sa R sub A class, basta concentrated load, makahatag na siya og sudden change sa imuhang value sa internal shear. So from negative 11.08, applyan nimo og 20 kilonewtons downward. So pasabot, ang change sa shear is negative 20. So kung negative 20 ang change sa atong shear, that means na para makuha nato ang new value of shear or shear value just to the right of point C, buhatan natin is negative 11.08 minus 20 or negative 11.08 plus negative 20. So atong V's shear sa C just to the left is equal to negative 11.08. Taro lang, shear nato just to the right sa point C. So equal na siya sa VCL plus the change in shear from left side to right side. So that is equal to negative 11.08. Then ang change sa atong shear is negative 20. Okay, so atong shear at point C just to the right is equal to negative 31.08. So pwede siya ninyo i-view na pag na-concentrated load no, sudden jump sa imong value sa shear along that line. Tapos mo sabay siya sa direction sa concentrated load ang pag-change. So negative 11.08 mo naog ka pareha sa direction aning force. So ang atong value karon is just to the right is negative 31. So dili lang. As much as possible, maski dili niyo siya gi-scale gud na exactly, try lang to draw na, kumbaga, estimate lang ninyo na scale niyo ang drawing. So kung example, nga ni kataas ang 48.92, then make some adjustments lang sa inyong drawing na ang negative 11.08 is nga nila kagamay ang length. Okay, so i-try lang na i-estimate ang scale sa inyong drawing para at least mas accurate ang pag-present sa inyong diagram. So i-connect na to siya. Yan eh. Actually, kanina po siya naka-connect. 0 to 48.92. Okay, so far class, naka-gets lang? Gets lang ba? Or na question? Okay, wala yata question, no? Sige, so again kanilang ang atong gina-follow na formula. Yan lang nag-revolve ang atong kuan. Okay. Now our V sub 1 is negative 31.08, then minus the area of this load diagram. Aning area ani. Okay, so before nato na ma-compute, kailangan nato ang value ani. Kaning diri ang load intensity at point D. So represent na nato na by W. So again, ang target nato ang area ani klasa.
that will correspond the change in shear for segment CD. So para makuha nato ning load intensity, apply lang tag similar triangle. So dili lang nako ibutang no W over na horizontal length 3 meters equal to kaning similar triangle niya, kaning dako na triangle. So 25, then ang corresponding horizontal side niya is 5 meters. So our W is equal to 15 kilonewton meters. Okay, so kani class negative 31.08, applyan nimo kaning change sa or area aning load diagram. So negative 31.08 plus the area of this one. So ang area is negative. Sige daw class, pakihatag daw sa ako ang value sa point sa shear at point D. Sige, anyone? Sige class, negative 31.08 plus the area of this diagram na negative ang value. So ang W is 15. Negative 76.08, sir. Ila to negative 76.08. mhm. Appeal bang reaction force, sir? Dili. Dili siya appeal. Ani lang yun sa area lang aning CD. Kumbaga, tama class no, i-highlight na ko no. So segment CD ta, kumbaga kani siya na concentrated, di ba? So kalit siya jump. Ayo sa i-apply ang jump. Ikuha sa tong landingan niya by applying the area. Tapos pag naana ka sa linya na kalinya ning point D, saka nimo i-apply ning sudden change due to concentrated force. Si class, value daw class. Negative 53.58, sir. Okay, so tama no, negative 53.58. So again, negative 31.08 plus negative 1/2 of 15 times 3. So answer is negative 53.58. So i-graph na to na dili siguro dapit. So negative 53.58. So next, i-connect na to ang duha ka points. So tanawo na to karon base sa atong load diagram. Okay, so atong load diagram class is ang direction po naog. So kabalutan na ang slope na mag-correspond sa curve, no? Sa kada point is negative po ng slope. Okay, negative man ang or downward man ang direction sa atong load. And then next is at point C, zero ato ang load intensity at point C, di ba? Just to the right side of point C. So just to the right naman ta kay na naman ta sa negative 31.08. Mao man na to i-connect sa negative 53.58. So 0, pasabot na ang slope diri class is
horizontal line. Horizontal line. Tapos, diri adapit sa point D, ang slope diri is equal sa load intensity sa point D. That is 15. Then downward man class. So negative 15 ang slope diri. So kaniyang slope is 0. Kaniyang slope is negative 15. So the only way na ma-connect nimo ning duha ka points tapos dapat ang degree is second degree because kani siya is first degree man eh. So dapat ang curve nato is in second degree. So we connect na nato siya with the tangent line na information. So ingani iyahang pagka-draw. Approximately ingani ang itsura. If curve class, no? Pero ano lang, mag-gets lang ba class ang concept sa tangent line? Atong slope sa mga tangent line? Sige, so wala question. Proceed ta daw. So nanata sa negative 53.58 sa point D. So basta po na just to the left sa point D, sa left side niya, ang shear diri a class is equal to negative 53.58. So kuha na to katon just to the right sa point D. Kung na-adri na side. So para makuha nato na, i-add na to karon ng change sa shear. So nice sudden change. So mo jump siya kay concentrated load man ni class. Nice sudden change na 93.58. So in your calculator, buhatan ninyo negative 53.58 plus positive 93.58. So pila karon class ang value sa shear? $40, sir. Okay, so tama. So that is positive 40. Excuse me. Okay, positive 40. So diri adapit. Okay, so i-connect nato siya. Straight line lang. Okay, so next is 40 plus this area. So kanina area trapezoid, no? So ang W nato is 15 kilonewton per meter. So 40 plus this negative area. So pilang answer class? Zero lang ba? 0 dapat. Okay, so at least na-verify nato sa tong shear diagram na dapat mag-zero gyud ang shear sa point E. So when it comes to slope, so natay slope diri sa kanina point, no, sa point D na equal to negative 15. Tapos ang slope diri sa point E class is equal to negative 25. Okay, so sabot dili horizontal ang tangent line nato sa kaning 40, no. So i-connect nato siya. Ani ang approximate na itsura. So nice slope yapod at 40 and also mas dako ang slope and then negative bod ang sign diri sa point E. So this is also second degree. Okay, so kanatong shear diagram. So nabay question sa shear diagram?
Lagi may question class. Gets lang yun. Sir, sa slope anak sa last, sir. Kaning last na segment, ano siya? So, diri ang slope ani, diri sa point D gyud, kaning na-value na 40 na shear. So, ang slope ana is equal to the corresponding load. So, diri is 15, di ba? Then downward, so this is equal to negative 15. Tapos diri sa point E, drawing tag tangent line, negative yapon. So equal siya sa 25. So ang slope ani is equal to negative 25. So ang slope nato equal lang sa load intensity. So kumbaga kani ang mag-serve na guide para ma-drawing nimo ang curve between D and E. Okay, so possible man gud na ma-connect nimo ang curve na baliktad ang concavity niya ba, paingani ang concavity. Instead na paingani. Dapat imasang i-tanawon ang slope nimo including katong sign. Magmatter ang sign sa slope kung negative ba or positive. Okay, so next, wala na yung question. Sige, so kung wala na, proceed ta no. So, 0 ang shear. Pangitaon po na to ang location nasa nag-0 ang shear diri at bit. Kay dira ang local maximum sa itong moment. Okay, so i-denote lang natin ni as distance x. So, atong i-apply diri class to determine this distance x. Ano lang, similar triangles. So, take note lang nato na kaning bigger triangle is similar to this smaller triangle below. So if this is x, kaning distance is equal to 5 minus x. So by similar triangles, ang length sa tong vertical side is horizontal side lang to start. The length sa tong horizontal side is x over the length of the vertical side of bigger triangle is 48.92. Tapos sa other triangle, kaning smaller one, ang horizontal side niya is 5 minus x over its vertical side. So magnitude lang itong tanawon class sa kay side sa triangles lang itong tanawon. As a distance lang kumbaga. Okay, so positive 11.08. So solving for x, we can obtain that x is equal to 4.077 meters. Okay, so now kabalo natin sa location sa maximum moment. Okay, so next is ato ng i-plot ang moment diagram. Okay, so sa moment class, by area method, ang pasabot ani is ang tanawon nato karon na area na is area sa gikan sa shear diagram. So kung sa shear nagtanaw ta sa area sa load diagram, sa moment tanawon natong area sa shear diagram. So same concept lang gyapon nag-apply nato no. Pag magbalin-balin na tag mga points. Para sa shear atong gamiton is change sa moment from point 1 up to point 2 is equal to the difference of two moments no, sa pinaka-tumoy sa segment. So kani siya is just equal to the area. Ang change sa moment gani class, equal na siya sa area sa imuhang shear diagram.
from 0.1 up to 0.2. So, kung nakakay value sa M sub 1, then mutabok na ka sa M sub 2 sa another point. So, makuha ni mo ang M sub 2, equal lang na siya sa M sub 1 plus the change in moment. Okay, so pareha lang sa shear. Sa moment, kani atong i-apply. Okay, so start na sa 0. Sa moment, diri sa point A class. Nabatay moment diri sa point A. Bending moment. Okay, so ang answer class is wala tay bending moment sa point A because diri mo go sa point A, hinge support siya, dili siya fix. So wala gina-resist ang rotation against wala gina-resist ang support nato na against rotation. So allowed lang na mo rotate, di ba pag pin support. So example sa pin support is anay no, so kung naka-connect ang members nimo by pin or by hinge or internal hinge, so pasabot lang na ang mga members is allowed to rotate around that point. So kung natay pin, ang ginabuhat nato sa strength of materials and sa statics, ang assumption nato ana is ano siya fully unrestrained. So pasabot pwede siya makatuyok 360 degrees. So sa mga design na subject na ay kanang partially restrained, so di lang ta magdilaan na, ang hindi lang nato is katong fully unrestrained good. So allowed siya mo rotate, so wala resisting moment na ma-create sa support. Hindi na kailangan mag-resist og moment ng support kaya gina-allowed niya ang rotation. So common example sa kanang mga pin is kanang sa hinge sa inyong door or sa mga simple machine na application sa hinge. Okay, so diri sa point A, wala man allowed ba ng rotation, wala resisting moment. So wala tayong ma-create na internal moment. Well, dili kailangan mo react internally pod sa beam. Diri sa point A, kay allowed man ang rotation. So zero atong moment sa point A. Okay, next is from point A up to the maximum point. Kailangan ko ano itong value. So para makuha nato na class, i-let na lang nato na ang value diri as M sub max. Okay, so atong M sub max, so let ako diri M sub max is just equal to M sub 1. So in this case, ang M sub 1 nato is 0 plus the change in moment. So change atong moment is equal to the area of shear diagram. So kaning area sa bigger triangle lang atong tanawon class. So that is 0 plus ang area sa atong moment diagram. Positive man ni siya class kay above the horizontal line. So plus 1/2 48.92 times x. Ang x nato is 4.077 meters. So 1/2 48.92 times 4.077. So M sub max is equal to 99.72 kilonewton meter. Okay, so kung i-plot na to, let's say na adria dapit ang 99.72. Next, mag-connect na class. Okay, so kung i-connect na to siya, tanawon gyapon na tong shear diagram because ang slope sa moment, again, slope sa moment kada point is equal to the corresponding shear value. So for example, sa 0 nato na moment, ang slope dira class is equal to the shear at that point, that is 48.92. So kung drawing nato ang shear, di ba positive man yung value. So positive po na shear dira. I mean ang slope. So 48.92, let's say ngani ihang drawing. Then ma-observe nato na slowly decrease ang shear, pero positive gyapon. So positively decreasing po na atong slope. So at this point, kung asa maximum ang moment, 0 ang shear.
So pasabot ang atong tangent line is just horizontal sa maximum point. So slowly naga-decrease atong slope, no? So gikan sa ingani na angle of inclination, naga-reduce ang iyang angle of inclination until nag-zero siya. So that is based sa graph nato sa shear on that segment. So therefore, kung i-connect nato ning duha ka points, buhaton nato is follow nato ang tangent line. Okay, naka-follow lang, class? Yes, sir. Hello? Okay, sige. So, after that, adto ta sa connect na punta, no? Gamiton nato ning kanina load para sa to determine the next point na landingan sa itong moment or ang next value sa itong moment. So, ang gamito lang nato is M sub B is equal to kanina value, applyan nimo ni og change sa moment or area sa kaning shear. So, kumbaga sa inyong calculator, pwede na ninyo i-diretsyo, no? So, 99.72 plus the corresponding area sa shear diagram. So, 99 plus 72 plus 1 half times negative 11.08 times 5 minus x. So, that is, pila man ang 5 minus x? 5 minus 4.077. So, 0.93 meters. .923. Sige daw, class, in your calculator, 99.72 plus this negative area. So, pila man class ang value sa moment? $94.606, sir. Okay, so 94.61 na lang nato, no? Okay, so 94.61, so mga somewhere diri lang. So positive gyapon. So pwede diretso sa calculator lang ka sa, pwede niyo na i-practice na nga na lang ba sa area method, diretso na lang niyo input sa calcul. Okay, so atong slope sa at this point sa 99.72, di ba? Kabalutan na 0 lang ang slope. While sa 99.61, ang slope niya is equal to negative 11.08. So based sa atong observation, the maximum point up to the point na point B, so atong slope is negative tapos naga-increase. So negatively increasing. So that means na from zero slope, pag abot niya sa 94.61, negative gyapon siya pero mas dako na iya ang angle of inclination. So nag-increase man atong slope pero negatively increasing. Okay, so let's say nga na yung slope which is equal to negative 11.08. So kung i-follow nato ang tangent lines, then i-connect nato siya, nga ni atong makreate na graph. Ano siya? Okay, so concave downward. So next, 94.61 plus this negative area. Sige daw, class, pila answer?
72.45, sir. Okay, so tama, 72.45. Tapos ang slope na to class is equal to negative 11.08. Constant lang, no? So pasabot, ang slope na to at that segment is a straight line with a slope of negative 11.08. So, baga mo align siya ng tangent line. So, kung i-connect na to, straight line siya with same slope lang, no? All throughout. Okay, mga ng straight line siya. So, 94.61 up to 72.45. Ang slope na to is still equal to negative 11.08. Sige, so pambutkan sa natong degree. So this is second degree. Okay, first degree man ni siya. So this smaller triangle, first degree. So second degree gapon eh. This is 0 degree. So atong graph dira is first degree. Okay, next from 72.45. Kani medyo complicated, no? Kaya atong i-add na area is kaning negative area na consisting of rectangle and a spandrel. Okay, so isolate lang ako tong spandrel and kato rectangle. Zero ang slope at this point. Take note nato na sa kanang shear diagram. So, ang length ani class, by area naman ito pagtanaw, no? So, isolve lang natin ni by trigo. Ang ibutang na ako ng mga labels is naka-absolute value. So, kumbaga dimensions lang ang tanawon. Then later on, ang result is but niya lang ako negative. Kaya negative area man siya sa shear diagram. Okay, so kani siya, ang length is 53.58. So karon ang length niya is 53.58 minus 31.08. So this is equal to 22.5. So karon atong area is consisting of two figures. Una is rectangle, kaduha is spandrel. So ang degree is second degree. So ang total area ni class is just equal to the area of rectangle plus area of spandrel. So kailangan kabalo mo sa formula sa area sa spandrel. Okay, so una area sa rectangle, that is 31.08. Ang kanina length is equal to 3 meters. Times 3 plus area sa spandrel is 1/3 base times height. So if ang base natin i-consider is 3 meters, then ang height natin tanawon is katong perpendicular sa iya. So sa other cases, mga good class, na yung mga spandrel na dili necessarily ang orientation daan is katong horizontal length perpendicular sa altitude. So na yung mga ingana na cases. Basta i-make sure lang na pag mo apply na kag formula, ay consider nimo na horizontal length is perpendicular sa altitude or i-consider nimo na vertical length is perpendicular sa base. So dapat perpendicular ang duha ka dimensions. So 1/3 times 3
times 22.5. So, paki-compute to class sa total area. Sige, class, pila ang total area? $115.74. Okay, so 115.74. As take note na negative area maning sa shear diagram. So aton change in moment is equal to the area sa shear diagram. So that is equal to negative 115.74. So kana siya is from point C to D. Okay, so kanina change in moment is C to D. So kanina tong i-apply sa atong point C or moment sa C. Yung moment ato sa C is 72.45. Okay, so input sa calculus 72.45. Then plus this change. So plus negative 115.74. Negative 43.29, sir. Okay, so negative 43.29. So ibutan na ko ni siya diri. So somewhere, let's say diri at the pit. Negative 43. No, negative man na class no, sorry. So negative nasa baba. Diri Okay, so negative 43.29. So kani siya class second degree no. Then pag i-connect nato ni siya, dapat third degree. Pero bago nato ma-connect, since na naman tayo idea third degree, so curve atong i-drawing dili straight line. Next nato ni i-observe is katong mga value sa shear no sa kada points between this segment. So let's say diri sa point na naay 72.45 na moment, ang shear nato is equal to negative 31.08. So kana siya is dili siya pareha ning slope diri class sa kaning sa right side ay sa left side sa 72.45 because that is negative 11.08. Labi ay sudden change sa value sa shear diri na point. Okay, so ang atong i-consider is kaninang negative 31.08. So kana na slope mas incline pa siya aning negative 11.08. Okay, so approximate lang nato na ingani ang the next negative 42. Wait, so ako pang i-adjust lang. So sa kanina point, negative 43.29 na moment, ang slope nato dira is negative 53.58. So mas incline siya. Negative 53.58. Okay, so next is connect nato siya, no? So mapansin nato na negatively increasing ang value sa shear within this segment. So atong slope po is negatively increasing. So from this value, nag-increase siya negatively up to negative 53.58. So ang drawing nato sa to ang moment diagram at this segment. Kasi nga ni, approximately nga ni siya.
Okay, so take note na ang slope diri ana side kaning just to the right side of 72.45 is not equal to the slope na just to the left of this point. And then this is third degree. Okay, so far halos makumpleto na itong diagram, no? Then next is kailangan nato i-kuhaon ng area ni class. So kani siya is second degree curve. So just to check lang our answer, pero i-expect naman ko nato na zero na gid ang moment sa point E. So kung tayo lang nagadali na gid kag solve, kabalo na ka na diri mo landing. As long as confident ka sa imong solution, no, di na nimo kailangan i-verify. At least na naka-idea na kung tama imong gibuhat, diri siya mo landing dapat imong moment. So kung i-connect na nimo siya, so ato lang sa daan i-connect ka sa before natin compute ng area. Okay, so i-observe nato ang value sa shear for this diagram. So natay positive 40 and then sa point E natay 0. Okay, so atong slope is positive 40 at this point. So let's say nga ni iyahang inclination siya positive 40. Tapos diri 0 lang, so mo tangent lang siya. Ay mo horizontal lang ang tangent line. Okay, so kung i-connect na to, positively decreasing ato ang value sa shear within this segment. So atong curve is nga ni ang drawing. So dapat mo tangent siya aning horizontal line diri sa moment equal to 0. Kaning adjust. And then ang degree na to is plus 1 lang. So if this is second degree, so this is third degree. So kana siya kung nagadali na ka, i-connect na nimo diretso sa 0 since kabalo ka na 0 moment sa E based sa given na loading. Pero kung i-compute nimo ni class, so ano man ni siya kaning sa gikan sa parabola, pero di nimo diretso ma-apply tong 2/3 sa formula. So i-isolate lang sa nato ni na drawing ha. So kana man good siya is ingani ang drawing. Katumang 2/3 na for parabola, magamit lang to nimo kung na-include nimo tong vertex na naay slope na 0. So example is ingani na parabola na segment. Ingani siya, pwede half, pwede po katong tibuok. No, kanina area yung compute. As long as ang importante is kaning vertex is included siya na either ang slope niya sa vertex is 0 or undefined. So pwede horizontal or naka-vertical ang slope. Pwede man another orientation aning formula sa parabola na area. So pwede na ang orientation niya is nakaingani po ng parabola. Na ang vertex niya is nadiri Tapos ang tangent line sa vertex is vertical. Na undefined ang slope. Okay, so ang gamiton mo na formula to compute the area is directly 2/3 times base times height. Pero sa ingani na case class, wala niya na-cover apil ang vertex na ay 0 na slope. Ang slope gani diri is equal to negative 15. So therefore, kailangan nato i-analyze ni by trigo. Baga himay-himayon din nato ni siya. Okay, so sa kanina, ang buhaton nato una class sa kanina area, isulod nato ni sa rectangle.
Muna na ako. Okay ba ta, class? Ising ba ta? Hello? Ising ba, class? Yes, sir. Okay, so kanito ang area na itong gina-consider. Isulod nato siya sa rectangle. So I think na yung mga line-line ways na isolve niya siya. Tapos, kani is one of the common ways na ginagamit. So, naapod ka tong by analytical na equation dyan. So, kani siya is by figure, by trigo. Okay, so kani siya na side, ang yang length is equal to 40 based sa shear diagram. And kani siya is equal to, so this is 40, and ang horizontal na length is 2 meters, so equal to 2. Tapos natay tangent line. So diri magamit na tong tangent line. So kanina tangent line is ang slope ani dili equal to 0. That's why ginahimay-himay pa nato siya solve. Okay, so this is let's say angle theta. Target nato kaning shaded area, and if this is equal to 2, so this length must be equal to 2 tangent theta. So atong theta, class, ang value niya is just equal to arctan of the slope. Ibang slope ani is negative 15. To compute the theta, kailangan naman natin is magnitude no sa theta. So i-absolute value nato ning negative 15. Okay, so absolute value of negative 15 so kuha na nato is positive value. So this is also equivalent to tangent 15. So kuha na nato ang value sa theta. Sige, class, what is the value of theta? Arctangent din siya, arctangent. Arctangent of positive 15. $86.19. Okay, so 86.19 degrees. So this side is equal to 2 tangent 86.19. So this is equal to 30.03. Tapos kanina side is equal to 40 minus 30.03. So this is equal to 9.97. Now to solve for this area, so to masulat na equation is that that area is equal to the area of the rectangle, buong rectangle. Then minus natin yung area ng triangle, class, and area of this spandrel. So area sa rectangle is kanin siya, diba? Then ang area sa spandrel is kani. Okay, so area of the rectangle minus area sa triangle minus area sa spandrel. So equation nato karon, class, is equal to 40 times 2 minus area sa triangle, that is 1/2, times 2 times 30.03, and then minus area sa spandrel, class, na second degree curve. So ang una na is 1/3. Okay, kay second degree man. Kung third degree siya, ang gamitan niya is 1/4. Okay, so 1/3 of the base times height. If our altitude na piliin nato, class, is 9.97, so kani ang mag-represent as our h, then our base will be kaning 2 units. Because dapat na i-consider nimo na horizontal length is perpendicular sa altitude. So kung pilion po nimo ning nakaslant, class, kani nakaslant as your base. So
So maglisod ta og compute pa sa atong corresponding altitude no na perpendicular ani. So gamiton na lang nato ning altitude na naa na may value 9.97, then ang corresponding na horizontal length perpendicular sa altitude is kaning 2 meters. So 1/3 times 2 times 9.97. So area is equal to 43.32. So therefore, kaning area ani, balhin na lang nato no. So kaning area is equal to 43.32. Then kung atong i-confirm, so kani siya negative 43.29, di ba? Then plus the change in that segment sa change sa moment or area sa shear diagram, that is 43.32. So naay mabilin na gamay decimal no, 0 point something. So kato siya is because of the decimal places, dili man exact value kita na natong ipang butang sa atong solution. So that's why naay gamay na discrepancy. Pero approximately equal to 0, so at least ma-verify nimo na tama imong answer. So when it comes to computation sa area class, namo may question ani. Sir, ang area sa spandrel, sir, kanang red lang na. Yes, kaning red lang. So kung i-isolate nako siya, kani iyang itsura. Ana siya then ang altitude man gud natong gigamit is kanang nana no, na-compute na nato ato 9.97. Ani siya. So ang ipares nimo ani dapat is a horizontal dimension of the spandrel na perpendicular sa altitude. So which is kani man tong perpendicular sa altitude equal to 2. So kung kani mong AH, kani imuhang 2. Pero kung example lang naani siya na value kaning slant na gusto nimo kaniyang gamiton, kailangan i-compute nimo ning perpendicular sa iyang altitude. Which is mali day class no. So kani siya, then ang gamiton nimo na horizontal length, dili la ka diri mag-stop until diri siya. Until dira. Mo na horizontal, ang magsilbi na base niya perpendicular sa altitude na gipili. Sige, any question pa? Wala na question? Okay, so kana nato ang moment diagram shear and moment diagram sa problem 5. So class, last na lang gid class, singit lang nako ni. Dili man ako i-solve tanan. Kani mag-good is pabali no. Na-answeran ninyo ni sa assignment ninyo class. Ka-answer ba mahal sa tanan? So anyway, tanawon pa nako inyong papers no. Sige, so i-present lang nako ang akong solution sa kanila problem. Ang i-solve lang nako diri is given the shear force diagram, ang solve nako is katong load diagram, katong itsura sa beam. Okay, so sa solution, ang isa ka required class is to draw the moment diagram. So ang buhaton lang man na as long as naa na kay load diagram and shear diagram. So ma-construct na nimo ang imong moment diagram. So para sa load diagram, ang tan-awon mo guni mo unsa to mga concentrated couples. Okay, maka-affect man gud to sa imong moment diagram. Mag-cause to siya og sudden jump sa imong moment values.
So let's say kani ato ang beam. So from point A class, yung naog kalit ang ato ang shear, no? Ano siya, is shear diagram man eh. Yung naog ang value niya from 0 to -12. So na-sudden change sa point A. So that means na concentrated load dira sa point A na downward. Ay from 0 to -12 ang iyang decrease. So that means na atay 12 kilonewton force diri. Tapos pag naog yung 12 kilonewton, naana po tayo another change, no? Na first degree. So that means atong load diagram class must be 0 degree. So uniformly distributed na itong i-expect sa atong load diagram. Kumbaga pa, bali lang atong mindset ani class. Okay, so ang change sa ato ang shear from point A to point B is 42 minus, or kung equation natin, no, that is V sub B minus V sub A. Tapos ang V sub B man nato is positive 42 minus V sub A nato is negative 12. So this is equal to 54 kilonewtons. Okay, so 54 kilonewtons, then uniformly distributed all throughout this length na 3 meters. So i-distribute natin ni siya sa kanina length. So ang buhat na nato is drawing na nato ang ato ang, and take note, positive class ha, positive ang sign sa change sa shear. So that means na uniformly distributed, directed upward from A to B. So ibutang lang ako diri ang uniform distribution. Then ang load intensity niya class is 54 kilonewtons distributed sa 3 meters na length. So load intensity niya will be equal to sige daw class, 54 divided by 3. 18, sir. Ha? 18. Okay, so 18 kilonewton meters. So A and B. Tapos from point B, kita na to constant ng shear. Di ba mo constant lang ang shear nato kung wala tayong existing load on that segment. So that means na between segment B and C, segment BC, wala tayong load na gi-apply. Okay, so point C nato ni, then wala tayong butang na load. And now sa atong segment C class, from 42 kilonewtons na sudden decrease. So ang sudden decrease na karon, kung i-compute nato, that is 22 minus 42. So ang gina-compute nato is unchanged, di ba? So final value niya is 22, di ba? 22. Anyway, equation na lang nato. Okay, so the change in shear from point C, so sa C, that is equal to shear just to the right minus shear just to the left, or equal to 22 minus 42. So equal to negative 20 kilonewtons. So ang direction is downward. Okay, so that means natay concentrated load na negative 20. Then direction is downward at point C. This is negative 20 kilonewtons downward. And after that, constant na po ng value class. So wala na tay load diri between CD. Okay, so point D is ano siya, then point E. Then from D to E class, natay 1 degree na curve diri sa shear diagram. So natay change na, we compute nato, that is change of shear from point D to E. Okay, so that is V sub E minus V sub D. V sub E nato class is negative 8. V sub D is positive 22.
So equal to 16. Divided. So this is equal to negative 30 kilonewtons. Then, kita nato siya na 1 degree. Then, atong load must be in 0 degrees. So, uniformly distributed siya na load na parehaning sa segment AB. Pero, ang sign is negative. So, downward ang direction. Okay, downward. So, between segment DE, natay uniform load. Ang load intensity niya is negative 30 kilonewtons, or positive na lang nato ang label. So 30 kilonewtons distributed along this length na 2 meters. So this is equal to 15 kilonewtons per meter. So kana ang sa mga loads or forces, no, then na siya another given diri na couple existing at point C counterclockwise. Okay, so drawing nga to counterclockwise, couple, and this is 90 kilonewton meters. Tapos, naapoy another couple diri sa point E. So, sa point E class, wala ta kabalo sa direction. Mag-assume na lang ta na, let's say, ano na lang, kontrahon na to ang direction ani. So, clockwise na lang na to. ME. Okay, so before na to mo-complete ang load diagram, ato sang i-compute ang ME. So gamitan na lang nato statics. So summation of moment at point E na lang ta din. Okay, so start ta sa 12. That is negative 12 times, this is 3 meters, 1 meter, 2 meter, 2 meters. Okay, negative 12 times 8. Okay, then plus 18 times 3 times 8 minus 1.5, di ba? Ay, ang moment arm. 8 meters minus 1.5. So, mato yung moment arm from point E. And then minus 90 kilonewton meters. Tapos, natay 20 kilonewtons. So, minus 20. Moment arm is 4 meters. Then, minus 15 times 2 times 1. Then, plus, lastly, kaning moment sa E. Okay, 0. Okay, so, class, then i-compute na lang nato ang moment sa E. Yung negative 12 times 8 plus 18 times 3. So, pila ang value, class? Ay nakakompute lang sa inyo. Ay nakakuha o negative 55. Yes, sir. Okay, so kaniya itong final answer, no? Kailangan by drawing. So, given the shear for construct, so pwede man i-correction tape na ninyo, no? Or i-copy paste na lang na ako ni. Anyway, pwede man, example, ganin ninyong drawing class, no? Ang isa sa mga final answer ani is aside sa kani, kailangan po is kaning diagram. So, huwag nga na lang ninyo, ME is equal to, since mali man yung direction, then yun yung negative 55 kilonewton meters. Tapos, appealin siya sa final answer. And also, napay another na requirement, itong moment diagram. So, I think kaya naman ninyong moment diagram, no? Once na naman yung load diagram and shear diagram. Okay, so, ingana class, pag pabali ha, ang mga ginagamit nato na info is take note ka itong mga sudden change sa value sa shear, aning degree sa distribution, gamit kayo ni siya. And, kato lang man, so far no, atong nagamit, wala may laing mga techniques dyan.